Shoutout sa inyo mga idol. Nagbabalik sa Rods TV. Okay, may ano tayo, may laban ngayon ang Nice Grind. Shoutout sa ating coach na si Coach Gibara. Kinakausap na sila mga idol ng ating referee. Yan, panoorin po natin sila. Pila sa number 8. Easy to ball, Bernardo. Unang gusto, dito sa MVP. Lumabas, maalat sa medyo mag-ibot ang aming rin dito, idol. Pasok na yan. Marami si Bokat. Wala. Dari pa ni idol. Pass number 6. Ang layup. Easy to. Number 7, 35, tumira. Airball. Dito sa MVP. Nagmamadali. Wendback. Pinasa kay Bokat. Sayang, airball. Easy to ball. By number 7. Official score. 5-2. 23 tumira. Airball. Now one number 3. Now one number 1. Easy to ball by the now one number 25. Kapadre. Easy to ball. Number 7 na agad. Pero may foul. Pakitaan mo naman kami, idol. Huli. Hindi papayagan yan. Nakagalan din. Ang idol ko. Pinigay. Easy to ball. Kaya naman 25. Grabe, tumamuha agad ah. Uy, grabe naman sunod kiss ng MVP. Sayang, hindi na kompleto. Number 23. Ganyan lang yan. Easy to ball. By number 23. Napalapak si Coach Don. Idol, pinasa. Hindi papayagan ni Idol yan. Number 6. Best of MVP. Sansan Pool. Hindi kompleto. Wala pa rin. Nakuha ni Idol. 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 Kakawin mo tayo number 23. Stop ball. Easy to ball. Naku, panasay na si Kuya. Padang taka. Easy to ball. Hanggang ball, kaibigan. Ano mahal mo ba? Ano mo? Buwag! The 3-pointer! Pass to 23! Huli! Nakuha ni Mr. MVP! Kanta naman nun! Sayang, di na kompleto! Ang simpang mo, idol! Pass to Mr. MVP! Number 6, number 6! Stop down! Sorry. Yan naman pegay nun! Sayang, di na kompleto! Bandalo na lang. Pawala ba madala? Pinasa kay Idol. Pipigay naman yun. Almost no. Wala pa rin. Kaso Idol. Number 6, number 6. Uy, grabe naman yun. Pinasa. Sayang. Pero hindi ko sinagawan. Basket foul. Bonus throw. Pasok. Pwede ba ito lang? Huli. Uy. Almost na. Galing. Posible di pumasok yan. Yan o. Sa pao. Pwede ba? Magdadalang bola. Pinasa ka number 1. Number 1 na matake. Pass to number. Okay lang. Same ball. Lalan. MVP. Pass to Bokat. Tanda lang. Easy ball. Tumira. Naroon number 1. Grabe si number 1. Number 7. Anong gagawin ko? Pumatay si De Leon. Okay, teka lang. Captain ball. Number 3. Active shoot. Tumira. Okay. Pinasakay. 25. Easy. Ayan na si Idol. Umatake. Pasakit. Magkano bukas pa naman ah.
Pangalong muslo. Pasok. Number 24, pass to number 2. Pabengin, Mito. Ganda ng pasok. Uy! Wala eh, bangka naman. Muslo. Wala eh, bawang kanya pa rin. Number 18. Up. Grabe nung may... Ayan na. Nakakuha niya idol. Ganda pasa. Ayan na. That 3-pointer. Sayang. Ano na? Pinasa. Ganda pasa. Iisip mo ba na? Easy. Nasundutan. Nakakong number 22. Iba na matangkad. Kanya pa rin. Kanya pa rin. Grabe. May pow. Ayun na nga. Pasok. Pangalawang tula. Pag anong patay mo para hindi mahaba. Patay mo. Uy! Patay mo pagka-shoot. Patay mo. Number 11, pass to number 0. Back to number 11. Hey! Tatla. Ilan pa? Dito pa ba? 5 to shoot. Good. Easy to point. Grabe, wala ba? Sakto. Push. Number 4, Matake. Number pasa. Nakulang kalaban. Number 25. Way! Baba number 2. Number 2, nagmamadali sa number 2. Number 2 ang gagawin yung Matake. Sunset. Banta sa'yo, tinampleto. Iba na ang matagkad. Wala pa rin. Easy to guard by number 22. Number 11, Bakabawan. Easy to guard. Pasok mo na yan. Bang, bang. Ayan, Sergio, pakita mo kami, Idol. Pass to number 22, number 2, pass to number 18, number 18, Wala, ibaba number. Number 1, wala. Dahil Baldino. Number drop down. Pass to number 7. Number 1, Idol. Number 2. Grabe naman yun. Ipinakompleto. Number 6, wala. Number 7, Pinigay. Uy, bilis na number 18. Number 18. Nagmamadali. Number 18, Montatata. Okay. Ay siya idol, uy, grabe naman yung mga dribble na yan. Permis turo ni Coach yan. Da! Matake! Tulo yan. But, easy 2 point by number 16. Grabe naman si Idol. Biniyahin na. Small but terrible. Uy! Grabe si Idol. Nag-megos. Contact sa isip. Pinasa. Number 19. Walay. Back by number. Wala pa rin. Nakuha ni. Uy! Number 14. Matake. Way! Back number 1, pass to number 6. Pinasa kay number 16. Isa layup. Way! Back number 28. Number 6. Pinasa sa labas. Ayan si Idol. Ayan na. Sila karma.